Hindi, open mo na. Open mo na. Harap ito. Yan na. Ito. Kadugtong. Wala eh. Wala, ayan. Sobrang dito yung dugto. Ito, dugto. Ito na. Dito sa taas. Yun, open the hips. Okay, sira mo. Yes! Wow. Open the gift. Opening up the gifts. Dali. Tugtong. From Ninong, Joel, Tita and Leia, and Tita Alex. Leia and Alex. Ayun, ang ganda. Yung pala. Trolley. Pushcart. My shopping cart. May shopping cart. Dali, kaya na. Dali natin yung support. Ayan, mahilig ka magtulak-tulak eh. Ayan. Hindi ka magtulak-tulak daw. Yan na. Open mo na. Ito na ang gifts ni Ninang Leia. Ayan, may mga grocery ka na. Oh. Bagong damit mo, Bea. Naka-scotch tape pa sa gilid. Naka-scotch tape yan, oh. Ayan, naka-scotch tape, oh. Gunting nga. Teka, guguntingin. Wow! Yan, mahilig ka rin lang mo tutulak. Ilagay mo na yun. Ganito. Yan. Paano? Ayan, pag ganun nga. May butas eh. May butas dyan. Kaya sa butas. Yan. Teka, parang Parang mali. Butas pa na eh. Grocery pala yan.